Okay. It's showtime! Campao Court, Pitalo, San Fernando. Bakbaka na! Team San Fernando versus Team Karkar. Grabe ang inting bagyo Bagurros pa na yun. Out ball. Ano zero. Courtesy of Team San Fernando. Service Mark Paradus. Ay Mark. Muntik na. Bang! Isugat ng tirang Jeffrey. Sign out. Naka-sign out ang Team Karkar. Shout out ni Busto ni Ma'am Maricel Pasatiempo, owner of Maricel Anthony Chicharon. Shout out ni Konsihal Silso Kabunada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Sa Lopez. Shout out Konsihal Bunjing Alia. Servisyo Malas of Team Karkar. Joseph Kuha. Yay! Ang higaaya na. Bindutang plastada. Ono Iguales. Gimwata. Servisyo Parados. Balas. Joseph. Short. 2 successive points made by Balas. 2-0 run. Servisyo. Para Tris. Joseph, kuha pa yan. Ending to the rescue. Out ball. Wait, 3-0 na. Bugnaw pang makina sa Team San Fernando. Pasalamat ni Bostino, Bart. Bostino. Lino. Bostino day. May sponsor sa inyo ang kuha niya. Bill. Grabe. Pinansin na ni Giancarlo si Boss Lino ang ato ang sponsor sa atong pagpagandari. Boss Lino, Hirasta. Paksin sila ang tanan. Ngigang inting Team Batang Tiloy. Shout out sa Active Disco Mobile. Mao na ato ang sound system atong gigamit. Servisyo Joseph. Blast to Joseph. Out. 3-1. 3-1 ang atong score 3-1. 4-1. Servisyo ayan. Kuha pa Joseph. Tirada grabe ang tirada. Jeffrey bundak ba na yun? Wakapurmas Joseph. Cinco 4 in favor of Team Karkar. Game 1 of Division 3. Menebit pagbakan na ito diri sa Campao Pitalo, San Fernando. Shout out sa Indians Big Shop diha sa Cagay, Barili. Ngita og lamian nga mga pan, kagubgob kayo nga mga pandisan. Ato mo sa Indians Big Shop. Mark Tumalas, Joseph Kinting. Bantay! Ay, out ball. 1-5. Servisyo, Inting Bagyo. Inting Tagaro. Ay, kini. Laktos ni. Mark! Grabe ha. Kagwapo ni Mark. Uy! Susan Lucis, grabe plastadang Mark. Kuya Lili. Kinsa? Kuya Janlip ninyo? Pangayon, kinauga na Kuya Janlip. Kuya Lilip. Kuya Lilip. Uhaw ng mga kamil. Joseph, kuha pa. Jeffrey, drop shot.
is good. Those size. Oh, this halftime is brought to you by ang Labian o ang Karkar number 1 Chicharon. Maricel Anthony Chicharon. O gusto mo disco, active disco mobile. Diri ha sa Kampaog. Hawan oy. Bola sa Team San Fernando. Ayan. Joseph Pintos. Basa kayo ni Jeffrey. Balas to the rescue. Bad item. 3 size. John Paul. Nakaharvest na ka John Paul eh. Ayay. Dengan nga na. Tukod. Ayay. Out. Ang sakit yan. Single. Na double yan. Na double. Side out. 3 size. May single ball. Shout out ni Papart Eric Lasarte o Gimanoy Ili diya sa Langtad Naga. Ayay, nanas ko yan lilip ninyo. Giuhaw ng mga kamil. Servisyo balas. Balas again. Answer painting. City. Tris. Servisyo. Balas. Overhead. Ayay. Wala na siya nakakuha. Also. Tris. Last 4 na. Ang Team Karkar. Joseph. Okay. Sagdang marka. Balas. Short. Side out. Kahit kayo. 8-3 sa 8-3. Servisyo. Joseph again. Answer by Balas. Joseph. Ayay! Ball. One shot coming from Joseph Cabarsi. Ang ato ang organizer promoter. Servisyo ayan. Pinting. Throw it away. Out ball. Noemi. Tres. Pinting. Ayan. Pinting may pusing. Pugno. Balas. Side out. Noemi Tres. Servisyo inting. Side na. Cuatro nueve. Outside. Point. Bola sa Team San Fernando. Kini para 5. Balas. Out ball. Kumate, Belilea. 5-9. 5-9 servisyo inting. Short asat. 2 successive mistakes coming from Balas. Size. 9. Joseph. Side. Balas. Sahod ba? Joseph on the attack. Answer ba yan? Mark. Overhead. Inside. City 9 na. Wala, nagkaduo na. Midikit na ang Team San Fernando. Servisyo ending. Ayan. So, Joseph. Ayan, kuha pa. Gilubo. Out ball.
8-9. Ana, 1 point ball game. Usaray labaw sa Team Karkar. Na, bahug. Ang, para. Giba ang depensa. Otso Nuevia, servisyo, Jeffrey. Ayan. Iyay, kuha pa. Mark again. Jeffrey, baglok. Dua tamay. Gis. Gis also. Lasto. Servisyo, Jeffrey. Ayan, jump shot. Sound pa. Bang. Why naka-respondi sa overhead? Last. Last ball. Para daw. Servisyo, Jeffrey. Joseph. O ayan. Nice one. Bang! Nice one. Daog. May daog ang Team Karkar sa game 1 sa score nga 8-12. Atangin niyo atong game 2.